وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين. أما بعد، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى بالاشتغال بعلم الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Thariq Gharna memulai kajian pada siang hari ini dengan bacaan basmalah, hamdalah dan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa beliau juga mengingatkan kepada kita agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang maknanya sesungguhnya sah dan tidaknya amal itu tergantung dari niatnya. Maka seseorang itu akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sesungguhnya agama yang benar yang diridhoi oleh Allah yaitu hanya agama Islam. الدين الذي أمر الله تعالى باتباعه هو الإسلام لا غير، فلا دين صحيح إلا الإسلام. Agama yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya untuk memeluknya yaitu adalah agama Islam. وكل الأنبياء مسلمون جاءوا بدين واحد هو الإسلام. Seluruh para nabi mereka itu agamanya Islam. Mereka datang dengan agama yang satu yaitu agama Islam. والله تعالى أيدهم بمعجزات عظيمة لتكون دلالة على صدق نبوتهم. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada mereka para nabi yaitu dengan mukjizat-mukjizat yang mana mukjizat ini sebagai bukti atas kebenaran kenabian mereka. فالنبي من أنبياء الله كان يقول عن نفسه إنه نبي. ما الذي كان يشهد له على صدقه؟ ما هو الدليل على صدق كلامه بأنه نبي؟ المعجزة. Jadi para nabi itu datang kepada umatnya kemudian mereka mengatakan pada umatnya bahwasanya saya adalah nabi. Kemudian apa yang menunjukkan kebenaran atau bukti bahwasanya pengakuan mereka sebagai nabi itu benar yaitu dengan mukjizat. لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة. Karena mukjizat itu adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan. ما جرت العادة أن ينبع الماء من بين اللحم والدم. نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. Afan Syekh, inqata'a as-saut law tu'id. ما جرت العادة أن ينبع الماء من بين اللحم والدم. نبع الماء من بين أصابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dalam kebiasaan itu tidak mengalir air di antara darah dan juga daging. Akan tetapi telah mengalir air di antara jari-jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وما جرت العادة أن يبكي الجذع اليابس الجامد على فراق من كان يستند إليه. بكى الجذع الجامد اليبيس على فراق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga dalam kebiasaan tidak ada sesuatu benda padat, kayu yang sudah kering, kemudian ia menangis karena berpisah dengan seseorang yang biasanya ia bersandar kepadanya. Akan tetapi telah terjadi benda padat
kayu yang sudah kering dan menangis karena berpisah dengan Rasulullah yang dahulunya beliau bersandar dengan kayu tersebut. وما جرت العادة أن يبكي الجمل شاكيا أحماله بكى الجمل شاكيا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثرة أحماله. Begitu juga dalam kebiasaan tidak ada seekor unta yang menangis, mengeluh karena kebanyakan diperlakukan atau dipekerjakan serta kebanyakan barang-barang yang ditaruh di atasnya. Akan tetapi telah terjadi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seekor unta dia menangis mengeluh kepada Rasulullah sebab banyaknya pekerjaan serta barang-barang yang ditaruh di atasnya atau yang dibawa. فالمعجزة أمر خارق للعادة يعني مخالف للعادة. Jadi mukjizat adalah perkara yang menyalahi kebiasaan. ليس سحرا، ليس سحرا. المعجزة Jadi ليست سحرا. mukjizat itu bukanlah sihir. فهذا الذي يحصل مع أنبياء الله، هذه الأمور الخوارق تسمى معجزة، فهي دليل على صدقهم. Jadi sesuatu yang terjadi para nabi, yaitu sesuatu yang menyalahi kebiasaan, ini sebagai dalil atau mendukung pengakuan seorang yang mengaku sebagai nabi. فهذا يسمى تصديق من الله وتأييد من الله. Nah, ini adalah pengakuan dari Allah. لأن النبي من أنبياء الله صادق في دعواه، صادق في قوله عن نفسه أنه نبي. الله تعالى أيده بهذا الأمر الخارق للعادة كنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كخروج الناقة، هذا الذي حصل مع سيدنا صالح عليه السلام، خرجت ناقة مع ولدها من الصخرة الصماء. كل هذه الخوارق هي أدلة وتأييد وتصديق من الله عز وجل لأنبيائه. Jadi para nabi itu tidak mungkin berbohong dengan apa yang telah mereka katakan. Nah, karena mereka itu telah mengaku atau mengatakan kepada umatnya bahwasanya mereka itu adalah seorang nabi yang telah diturunkan kepadanya wahyu, maka di sini apa buktinya, yaitu dengan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala menguatkan perkataan mereka, membenarkan perkataan mereka dengan adanya mukjizat ini. Seperti halnya yang telah terjadi di antaranya mukjizat Nabi Soleh keluarnya unta beserta anaknya dari batuan yang keras. Maka di sini adanya mukjizat itu sebagai pendukung, sebagai bukti atas pengakuan seseorang yang mengaku sebagai nabi. فإذا الإسلام هو الدين الحق. Maka kesimpulannya Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. وكل الأنبياء كانوا مسلمون جاءوا بدين واحد هو الإسلام. Seluruh para nabi, mereka itu agamanya Islam dan mereka itu membawa agama satu, yaitu agama Islam. عيسى عليه السلام ما قال لهم اعبدوني وأمي من دون الله، إنما كان نبيا مؤيدا بالمعجزات. Seperti halnya Nabi Isa, beliau tidak mengatakan kepada umatnya, sembahlah aku beserta ibuku. Tidak. Akan tetapi mereka itu, beliau, Nabi Isa, mengatakan bahwasanya saya adalah Nabi, dibuktikan dengan adanya mukjizat. فالأنبياء عليهم السلام كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
Jadi seluruh nabi itu semuanya menyeru serta mengajak untuk mengatakan la ilaha illallah, artinya menyembah kepada Allah saja. Seperti halnya yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, sesuatu yang mulia yang aku katakan, begitu juga yang telah dikatakan oleh para nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah. وحده لا شريك له. Wahdahu la syarikalah. فإذا الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا بد منه لصحة الإسلام والإيمان. Maka beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus, ya, harus ada untuk sahnya iman. فمن لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو قال أنا آمنت بالله هذا ليس بمسلم وليس بمؤمن، لأن تكذيب محمدا صلى الله عليه وسلم هو تكذيب لله. Jadi barang siapa yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad, meskipun dia hanya mengatakan bahwasanya aku beriman kepada Allah, maka dipastikan imannya di sini serta Islamnya itu tidak sah. Karena di sini ada unsur pendustaan kepada Nabi Muhammad. Dan seseorang yang mendustakan Nabi Muhammad, maka di situ juga telah mendustakan Allah. قال الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Yang maknanya barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita atau Allah menyiapkan api neraka kepada dia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini sangatlah jelas dan tegas bahwasannya seseorang yang tidak beriman kepada Rasul Allah, maka dia bukanlah orang Muslim. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام التي أيده الله تعالى بها الإسراء والمعراج. Di antara mukjizatnya Nabi Muhammad yang mana Allah menguatkan dakwahnya, yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj. والإسراء في اللغة معناه السير ليلا. Isra secara bahasa itu maknanya adalah berjalan di waktu malam. أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ليلا. Rasulullah diperjalankan di waktu malam hari dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. جاءه سيدنا جبريل عليه السلام ليلا إلى بيت أم هانئ. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di malam hari. Ketika itu Rasulullah berada di rumah Ummu Hani. وأركبه دابة من دواب الجنة. هذه الدابة تسمى البراق. Nah, kemudian Malaikat Jibril menaikkan Nabi Muhammad di atas hewan tunggangan, salah satu hewan yang didatangkan dari surga. Hewan tersebut dinamakan burak. هذا البراق يضع عند منتهى طرفه، يعني هو سريع جدا. Jadi hewan binatang burak ini itu termasuk binatang yang sangat cepat sekali jalannya. Di mana ia melangkahkan kaki, di situ sampai ujung penglihatan. في طريقه من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى فلسطين إلى المسجد الأقصى رأى عجائب صلى الله عليه وسلم. Ketika perjalanan beliau dari Makkah menuju Masjidil Aqsa ke daerah Palestina,
Di situ Rasulullah melihat beberapa peristiwa yang sangat menakjubkan. لا يسع الوقت أن نتكلم عنها كلها. Jadi di sini karena waktunya terbatas maka tidak memungkinkan beliau menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di perjalanan Isra ini. إنما سأتكلم عن بعضها. Nah, beliau akan menyebutkan tentang beberapa peristiwa tersebut. في الإسراء والمعراج في ليلة الإسراء مر صلى الله عليه وسلم ببيت لحم فنزل وصلى ركعتين. بيت لحم هي القرية، هي المدينة التي ولد فيها سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. Ketika perjalanan Isra dari Makkah menuju Baitul Maqdis, Rasulullah berhenti di daerah yang namanya Baitul Lahm. Baitul Lahm di sini adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa ibn Masih. Isa عيسى al-Masih. المسيح. Nah, di sini beliau berhenti dan sholat 2 rakaat. أين صلى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى في المكان الذي ولد فيه عيسى المسيح. Jadi Rasulullah sholat 2 rakaat di sini di tempat sekiranya dilahirkan Sayyiduna Isa al-Masih. وفي هذا تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم على أمر مهم. Di sini adalah ada pelajaran bagi umatnya tentang suatu perkara yang penting. وهو أن المسلم وإن أتى مكانا له شرف عند الله تبارك وتعالى وصلى فيه أو ودعا فيه، هذا لا بأس، ما فيه إشكال، ليس حراما، ليس شركا، ليس كفرا كما تدعي فرقة من الفرق التي تدعي الإسلام في هذا الزمان. Nah, ini menunjukkan pelajaran yang bisa diambil bahwasanya sholat di tempat-tempat tertentu yang di situ diberkahi oleh Allah, maka boleh ya datang seseorang menuju ke suatu tempat yang mana tempat tersebut diberkahi serta dimuliakan menurut Allah, maka boleh untuk melakukan sholat di tempat tersebut. Tidak seperti yang telah diklaim dikatakan oleh sebagian kelompok di luar ahlu sunnah yang mereka mengaku sebagai kelompok Islam. فلو سألنا سائل لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في المكان الذي ولد فيه عيسى المسيح، ما هو الجواب؟ Jadi kalau seandainya kita ditanya, kenapa Rasulullah itu sholat di tempat di mana Nabi Isa al-Masih itu dilahirkan? Bagaimana jawabannya? الجواب كان له شرف عند الله لأن عيسى ولد فيه. Jadi kita katakan bahwasanya tempat tersebut itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah karena Nabi Isa dilahirkan di tempat tersebut. وهذا جوابنا فيما لو سألنا سائل لما تأتي قبر نبي أو ولي وتدعو الله هناك؟ الجواب لأن هذا المكان له شرف عند الله، لأن النبي دفن فيه أو هذا الولي من أولياء الله دفن فيه. Nah, ini begitu juga merupakan jawaban dari pertanyaan ketika kita ditanya kenapa Anda mendatangi suatu makom, makom para wali atau makom para nabi, kemudian Anda berdoa di tempat tersebut. Sama halnya dengan jawaban tadi kita katakan karena tempat tersebut merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah. Karena nabi ataupun para wali itu dimakomkan di tempat tersebut, maka tempat tersebut menjadi mulia menurut Allah. فالمسلم إذا ذهب إلى قبر نبي أو ولي ودعا الله هناك لأنه يعتقد أنه بوجود هذا النبي في هذا المكان أو هذا الولي في هذا المكان له شرف عند الله،
ليس معناه أنه يعبد هذا النبي أو يعبد هذا الولي، لا. Jadi seorang muslim ketika mendatangi makam para nabi atau para wali kemudian ia berdoa di tempat tersebut, maka keyakinan orang muslim tersebut itu meyakini bahwa tempat tersebut memiliki kemuliaan menurut Allah. Tidak meyakini bahwasannya seorang muslim tersebut itu menyembah kepada nabi atau wali. فاعتقاد المسلم الضار والنافع على الحقيقة هو الله. Jadi keyakinan seorang muslim tidak ada keyakinan seorang muslim yang menjauhkan dari mara bahaya serta mendatangkan kemanfaatan itu hanyalah Allah semata. معناه اعتقاد المسلم الأنبياء لا يخلقون لا مضرة ولا منفعة. Artinya keyakinan seorang muslim bahwa para nabi itu mereka tidak menciptakan, tidak mendatangkan mara bahaya, juga tidak menjauhkan mara bahaya, juga tidak mendatangkan kemanfaatan. فالحذر الحذر من الوهابية التي تكفر الإنسان المسلم السني لمجرد أنه زار قبر نبي أو ولي من أولياء الله. Maka kita harus waspada kepada golongan Wahabi yang mereka mengkafirkan orang-orang ahlu sunnah hanya sekadar mendatangi berdoa di makam para nabi ataupun di makam para wali. ثم في رحلة الإسراء شم صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة تخرج من قبر ماشطة. وما هي قصة ماشطة؟ Kemudian di peristiwa Isra, di perjalanan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium suatu bau yang sangat enak. Baunya ini bau yang enak di kuburan Madinah. Ininya berapa? Nah. Ya, saya ulangi lagi bahwasanya di peristiwa Isra Rasulullah beliau mencium bau yang sangat enak, bau yang sangat harum di kuburan Masyitoh. Bagaimana kisah dari Masyitoh? هذه ماشطة كانت على شريعة سيدنا موسى عليه السلام، يعني كانت امرأة مسلمة في زمن فرعون الطاغية. Jadi Sayyidah Masyitoh ini beliau adalah seorang muslimah ya, di zamannya Sayyiduna Musa, beriman kepada syariat Nabi Musa di zamannya Fir'aun. في يوم من الأيام كانت تمشط تسرح شعر بنت فرعون. Jadi suatu hari beliau Sayyidah Masyitoh ini menyisir rambut putri Fir'aun. فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله ورفعته. Kemudian sisir itu terjatuh ke tanah dan Sayyidah Masyitoh ini mengambilnya dengan mengatakan Bismillah. Kemudian mengangkat sisir ini. من سمعها؟ بنت فرعون. وفرعون كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، كان يدعي الألوهية والعياذ بالله. فعندما سمعتها قالت بسم الله، فقالت لها بنت فرعون أولك رب إله غير أبي؟ فقالت لها بقلب ثابت ربي ورب أبيك هو الله. نعم. Ketika Sayyidah Masyitoh mengambil sisir tersebut, Soraya mengatakan Bismillah, putri Fir'aun mendengarnya. Kaget, putri Fir'aun kaget. Karena ketika itu, waktu itu, ayahnya yaitu Fir'aun itu mengatakan bahwasannya dia itu adalah Tuhan. Kemudian ketika mendengar itu, putri Fir'aun bertanya kepada Sayyidah Masyitoh, apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Maka jawaban Sayyidah Masyitoh dengan keyakinan yang teguh
mengatakan Tuhanku dan Tuhan bapakmu adalah Allah. فقالت لها ارجعي يا ماشطة، يعني اتركي هذا الدين، اتركي الإسلام، وإلا أخبرت أبي، أخبرت فرعون، وفرعون كان مؤذيا، كان يؤذي الناس نكالا والعياذ بالله تعالى. Kemudian putri Fir'aun mengatakan kepada Sayyidah Masyitah, tinggalkanlah agamamu itu. Kalau tidak, maka aku akan memberitahu ayahku. Dan diketahui bahwasanya Fir'aun itu adalah raja yang keras dan suka menyiksa. ظالم، كان ظالما، Ya, كان dia ظالما. juga dia juga seorang raja yang zalim. فحملها قدرا من الماء والزيت، وجاء بأولادها واحدا تلو الآخر، يرمي أولادها أمام عينيه، وهي كانت متمسكة بالإسلام، ما تركت الإسلام ولا حتى ترددت في ذلك، بقيت ثابتة على الإسلام إلى أن جاء دور الطفل الرضيع. والأم في العادة تتعلق بطفلها الصغير الرضيع أكثر من غيره، لما يأخذ من وقتها ولصغره ولأنه طفل، فنظرت إليه وبكت، فقال لها أي الطفل الله تعالى أنطقه، قال لها اصبري يا أماه فلا تتقاعسي فإنك على الحق، وأخذ من يدها ورمي في القدر، فانفصل عظمه عن لحمه وهي تنظر وصابرة، وطلبت من فرعون أن يجمع عظامها وعظام أولادها في قبر واحد. هذا القبر الذي طلعت منه الرائحة الطيبة الزكية عندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته في الإسراء إلى بيت المقدس، كأنها تقول لرسول الله أنا على دينك يا محمد. أدركت كل شيء؟ Nah, jadi جيد. karena Sayyidah Masyitah di situ tidak mau meninggalkan agamanya yang benar, yaitu agama Islam. Akhirnya Sayyidah Masyitah di sini didatangkan dengan minyak, ya, dengan minyak yang sudah yang mendidih di bejana, kemudian dilemparkan anak beliau satu persatu ke dalam minyak yang sudah mendidih itu tadi. Dan di giliran anak beliau yang paling terakhir, dan ketika itu anak beliau yang paling terakhir ini masih bayi. Kebanyakan seorang ibu itu hatinya itu masih kasihan serta bergantungan kepada anak yang masih kecil. Jadi memberikan waktu yang lebih kepada anak yang paling kecil biasanya. Nah, ketika datang giliran anak beliau yang paling kecil, beliau meneteskan air mata, menangis. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, ya, memberikan sesuatu keajaiban kepada anak bayi itu yang masih bayi, bisa mengucapkan, bisa mengatakan dan mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, bersabarlah, jangan engkau meninggalkan agamamu, jangan gentar, sesungguhnya engkau itu dalam kebenaran. Masya Allah. Dan ini adalah suatu keajaiban, ya. Bayi masih kecil, kemudian Allah memberikan keajaiban sehingga bisa berkata, bisa ngomong, dan dia ngomong kepada ibunya, wahai ibu, bersabarlah, jangan gentar, bahwasanya engkau itu dalam agama yang benar. Nah, disitulah Sayyidah Masyitah meminta kepada Fir'aun untuk mengumpulkan tulang-tulangnya, karena tulangnya itu, dagingnya itu sudah terpisah dari tulang-tulangnya, dan meminta kepada Fir'aun untuk menguburkan tulang-tulangnya itu dalam satu liang lahat. Nah, di kuburan tulang-tulang Masyitah dan juga anak-anak beliau, itulah
bau harum yang dicium oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Naam, Syekh. فإذا إلى الآن سألخص النقاط التي تكلمت بها في هذه المحاضرة. Di sini beliau akan meringkas dari apa yang telah disampaikan oleh beliau dalam muhadharah siang ini. النقطة الأولى: الإسلام هو الدين الحق، هو الدين الذي أمر الله تعالى باتباعه لا غير، فلا دين صحيح إلا الإسلام. Poin yang pertama, bahwasanya Islam itu adalah agama yang hak. Tidak ada agama yang benar kecuali hanya agama Islam. النقطة الثانية: Poin yang kedua, الأنبياء كلهم مسلمون، كلهم جاءوا بالإسلام، وعيسى عليه السلام جاء بالإسلام. poin yang kedua, bahwa seluruh para nabi itu agamanya Islam. Mereka datang dengan agama yang satu, yaitu agama Islam. Nabi Isa agamanya juga Islam. والدليل على صدق الأنبياء المعجزة. Dan dalil atau bukti akan kebenaran para nabi yaitu mukjizat. هذه النقطة الثالثة. Ini adalah poin yang ketiga. لأن المعجزة أمر خارق للعادة. Karena mukjizat itu adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan. والمعجزة ليست سحرا. Kemudian mukjizat itu bukanlah sihir. فإذا هذه النقاط الثلاث من المهم أن تحفظ وتعرف. Nah, inilah 3 poin yang mana harus kita hafalkan dan yang mana 3 poin ini adalah poin yang sangat penting. وهي هذه النقاط الثلاث هي مقدمة المحاضرة التي بدأت بها. 3 poin ini itu adalah muqaddimah, ya, awalan dari muhadharah yang telah disampaikan oleh beliau. فلو سألنا سائل الآن النقطة الرابعة التي هي عنوان المحاضرة. Nah, sekarang kita akan memasuki ke poin yang keempat, yaitu tentang tema muhadharah ini. Kalau seandainya kita ditanya, ما معنى الإسراء والمعراج؟ nah, kita ditanya apa definisi dari Isra dan Mi'raj. رأى على سبيل المثال هذا الشخص السائل رأى المسلمين في ليلة 27 من شهر رجب الذي نحن فيه الآن، نحن في شهر رجب، رأى المسلمين يفرحون ويحتفلون في ليلة 27. فقال هو سأل: لماذا تحتفلون؟ لما أنتم هكذا فرحين؟ فقيل له: نحن نحتفل بالإسراء والمعراج. فقال: ما معنى الإسراء والمعراج؟ يقال له: الإسراء والمعراج هي معجزة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 من شهر رجب، معجزة من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام، حصلت له في ليلة 27 من شهر رجب الذي نحن فيه. Jadi kalau seandainya kita ditanya, artinya ada seseorang yang menyaksikan bahwasanya seorang muslim itu pada berkumpul, bersenang-senang, dan itu melakukan ihtifal, ya, melakukan perayaan di tanggal 27 Rajab. Seperti kita sekarang, kita berada di bulan Rajab. Nah, seandainya ditanya, apa yang kalian lakukan? Kita jawab bahwasanya kita sedang merayakan peristiwa Isra dan Mukjizat. Nah, sekarang kalau seandainya ditanya, apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj? Nah, kita jawab bahwasanya Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 27 Rajab.
Dan Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat yang agung yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. ثم أيضا النقطة الرابعة هي أن المسلم إذا قصد قبر نبي أو ولي للدعاء هناك هذا جائز، ليس حراما وليس شركا، لأن المؤمن يعتقد أن الضار النافع على الحقيقة هو الله. لكن كما أن الأنبياء ينفعون قبل موتهم بإذن الله، النبي ينفع بعد موته بإذن الله، ولأن هذا الموضع صار له شرف عند الله تعالى بوجود هذا النبي فيه أو هذا الولي فيه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين في بيت لحم في المكان الذي ولد فيه عيسى المسيح عليه السلام. Poin yang keempat ini juga mencangkup bahwasanya diperbolehkannya seorang muslim mendatangi makam para wali ataupun para nabi dengan keyakinan seorang muslim tersebut bahwa tidak ada yang menjauhkan mara bahaya serta mendatangkan kemanfaatan kecuali hanya Allah saja. Hanya Allah lah saja sang pencipta. Kemudian juga menunjukkan bahwasannya makam para nabi dan juga para wali di situ adalah tempat yang diagungkan, ya, tempat yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah, salat 2 rakaat di tempat yang mana dilahirkannya Sayyiduna Isa alaihi salam. Maka tempat tersebut menjadi mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. والنقطة التي بعدها هي أهمية الصبر والتمسك بهذا الدين العظيم، لأن من مات على غير الإسلام خسر الدنيا والآخرة. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tentang betapa pentingnya kesabaran yang diambil dari kisahnya Sayyidah Masyitoh tadi, serta berpegang teguh terhadap agama Islam ini. Karena seseorang yang meninggal tidak dalam keadaan muslim, maka dia sungguh orang yang rugi. وأختم محاضرتي بهذه الفائدة التي إن شاء الله تعالى المحاضرة لها تتمة عن الإسراء والمعراج، لكن أختم بهذه الفائدة. Insya Allah beliau akan mengakhiri muhadarah ini dengan sebuah faidah. وهي أن من الناس من يخسر دينه والعياذ بالله تعالى بسبب اللعب، بسبب الغضب، بسبب الضحك والعياذ بالله. بسبب يعني ليس معناه أن الضحك يكون كفرا، لا، إنما هو يريد أن يضحك، يريد أن يلعب، يريد أن يمزح، فيتكلم بكلام مخرج من الإسلام، كان استهزأ بالله أو بالأنبياء أو بالشريعة، أو كان يسمع عن الإسراء والمعراج فصار يتكلم بما فيه استهزاء ليضحك ويضحك الحاضرين، فيخسر دين الإسلام والعياذ بالله، يخرج عن الدين والعياذ بالله. نعم. Sebagian orang rugi dengan agamanya. Artinya sebagian orang itu terkadang jatuh dalam kekufuran. Ada kalanya disebabkan dengan bermain-main, ataupun disebabkan karena marah, ataupun disebabkan dengan tertawa serta bercanda. Bukan menunjukkan bahwasannya tertawa ataupun bercanda saja itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tidak. Akan tetapi dengan dia ingin membuat seseorang itu tertawa, tidak tanpa ia sadari dia telah mengatakan perkataan kufur, yang mana di situ ada unsur cacian, melecehkan kepada Allah, kepada para nabi, sebagaimana yang banyak terjadi dalam perayaan-perayaan Isra dan Mi'raj ini. Betapa banyak orang yang di situ
tujuannya agar menjadikan orang-orang itu tertawa dan akhirnya di situ ada unsur pelecehan kepada Allah dan juga kepada para nabi. Nauzubillah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم من لسانه لذلك انتبهوا واحذروا ألا تتكلموا بأي كلام يخطر على قلوبكم لأن من الكلام الذي فيه استهزاء بالأنبياء بالله بالملائكة بالشريعة بالصلاة بالصيام لو كان القائل مازحا لو كان غاضبا هذا ليس عذرا له بل هذا خروج من الدين والعياذ بالله وكقول بعض الناس عند الغضب الله ليس عادلا أيضا هذا له انتشار في بعض النواحي عندكم لذلك احذروا وحذروا من هذه الكلمة. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya banyaknya dosa yang muncul dari manusia itu kebanyakan dari lisannya, artinya muncul dari perkataannya. Maka di sini kita harus waspada, harus hati-hati dalam setiap perkataan kita. Jangan sampai di situ ada unsur cacian kepada Allah, kemudian kepada para nabi, kepada syariat-syariat Allah, terhadap sholat, puasa, semuanya itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Begitu juga sebagaimana yang telah dikatakan oleh sebagian orang, dan ini kebanyakan juga dikatakan di Indonesia, ketika seseorang marah kemudian dia mengatakan bahwasanya Allah itu tidak adil. والذي يخرج عن دين الله عليه أن يترك هذا الكفر أن يقلع عنه وأن يتبرأ منه وينطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Dan seseorang yang sudah jatuh dalam kekufuran, maka dia harus meninggalkan kekufuran tersebut serta masuk Islam kembali dengan mengatakan dua kalimat syahadat. ثم إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة المقبلة نتكلم عن بعض ما رأى صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء وكذلك ما هو المقصود من المعراج. Dan insya Allah dalam muhadharah berikutnya beliau akan berbicara tentang beberapa peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian juga akan berbicara tentang apa tujuan serta hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. المعراج هو تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي. Mi'raj itu adalah pengagungan Nabi dengan menunjukkannya keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas. ليس المقصود من المعراج وصول النبي إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى فيه. الله موجود بلا مكان. لا يجوز الاعتقاد أن الله تعالى يسكن جهة فوق. هذا لا يجوز اعتقاده. الله لا يحتاج للمكان فهو موجود بلا مكان. Jadi tujuan dari Mi'rajnya Rasul dinaikkan ke arah atas bukan berarti bahwasanya tujuannya itu adalah agar sampai pada tempat adanya Allah tersebut. Artinya bukan berarti agar sampai pada tempat di mana Allah berada. Karena Allah Subhanahu wa taala maujudun bila makan. بالإندونيسية قل لهم ما معناه بالإندونيسية. Karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. ada tanpa tempat, ada tanpa arah.
Allah ada tanpa tempat dan juga ada tanpa arah. هذا التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، التفصيل في الكلام على عقيدة التنزيه إن شاء الله يكون في الدرس المقبل. Nah, perincian-perincian seperti ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau dalam muhadharah yang berikutnya. لا تفوتوا على أنفسكم هذه المحاضرات. Jadi jangan sampai kita ketinggalan dari muhadharah ini. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan diberi kepemahaman tentang ilmu agama. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Syekh, Afan, yuriduna surah awalan Syekh, la takhruj. نعم. Ya silakan, katanya mau Baik, diambil buku bersama. alhamdulillah dengan baik, alhamdulillah ini adalah akhir dari kita dan insya kita akan ada foto bersama. Afwan Ustadz, nggak ada sesi tanya jawab ya Ustadz? Syekhi, نعم. taftah majal li soal wal jawab lil as'ilah. الأسئلة فيما بعد، ليس بعد أن نعطي أكثر من محاضرة إن شاء الله، ليس الآن. Nah, Jadi pertanyaannya bukan sekarang kata beliau ya. baik. Sebelum kita mengakhiri kajian kita pada siang hari ini, kita akan ada sesi foto bersama guru kita, bersama Syekh juga. Baik, untuk teman-teman yang bertanya, ditahan dulu pertanyaannya. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan kembali lagi bersama Syekh insya Allah. Nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya. Baik, untuk foto bersama saya serahkan kepada Dek Selfie untuk menuntun foto bersamanya. Silakan Dek. Oke, baik. Untuk para peserta diperbolehkan untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Untuk para admin dibuka juga ya kameranya ya, biar adil. Baik, saya mulai. 1, 2, 3. Bentar, tahan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, alhamdulillah dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula kajian kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada guru kita, kepada Syekh Thariq Ghunnam dan kepada Ustadz Muhammad Gundar Najih atas ilmu dan juga waktu yang telah diberikan kepada kita. Barakallahu fikum, dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman jamaah Kalam Aswaja yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan kesehatan serta kesempatan, keistiqomahan kepada kita semua agar bisa terus semangat dalam belajar ilmu agama baik secara online maupun offline. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu fikum. Dan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan pada kajian kita pada malam hari ini. Saya sebagai